हाय फ्रेंड्स जुहार जेमा समलेई केन्ता अछन समस्ते आशा करछे आपण माने बहुत बलसे थिबे। स्वागत करछे मोर यूट्यूब चैनल खुशी लुसी ब्लॉग के। तो इटा देखुन शीतल षष्ठी दिन प्रोग्राम थिला इटा मोर बिनकान आउ इटा आमे पहुँची पड़ीछू बिनका आ दुर्गा मंडप रो सामना थी अछू इटा आउ इयाडे देखुन हमर दुर्गा मंडप सामना ने इटा कीर्तन धारा हेबा आउ इटा देखुन संध्या हो जाइथिलानो और इयाडे देखुन दुर्गा माँ कर मंदिर इटा अच्छे और माहौलटा बहुत बढ़िया लगुला सजासुजी भी बढ़िया होता और आम यहाँ पहुँची पड़ूँ न समस्ते आउ इे देखुन आमको बढ़िया जगहटे भी देता दुर्गा माँ से आमर कल्याण मंडप यहाँ पाखे जेन अच्छे और एसी उषा लगी यहाँ समस्ते पहुँची पड़े चंदन महार और आम रंजिता हंस यहाँ हूँ आमर शैलेन्द्री जार विश्वामित्र पांडे समस्ते यहाँ आसी न रजी बढ़िया कर भी समस्ते आते न यहाँ रंजिता यहाँ कमेडी करते बहुत बढ़िया लगुला और समस्ते यहाँ परिचय देते तार मुझे कॉपीराइट हो साढ़े साउंड शुभुला बोलिक नक यहाँ शैलेन्द्री जाल यहाँ आम नीतू रंजितार नानी आटा समस्ते यहाँ रोजी बढ़िया आटा समस्ते यहाँ राधे राधे कहते और साढ़े कॉपीराइट हो बोलिक मुझे नंबर साउंड दे नीचे आड़े देखो तापर रेडी होकर आसलु इे खोल पूजा चलीचे यहाँ खोल पूजा थी चंदन महार पूजा कर पूजा बहुत बढ़िया लगुला और मुई इे वीडियो टी करदेसी बोली आड़े वीडियो टी करसी और साउंड तो बहुत होता बोले कि मुई सब साउंड काटी नहींचे आड़े देखुन समस्ते ठिया होचन और इे चली खोल पूजा और खोल पूजा न यहाँ विश्वामित्र इे बसीछन और साढ़े चंदन महार पूजा करुछन और ताकर पूजा करा स्टाइलटा भी बढ़िया लगुला बहुत बढ़िया कर से पूजा करुले और साढ़े आमर आज्ञा घरे कथबार्ता चली ताकर आमको कहते 8 बजे नु धारा आरंभ हवा बोलिक कितु टाइम होता न 10 बाजला न एंता तो हसी टाइम थी तो टी करना हुए और डेरी होता न बोला टी साड़ू बराती आसबार थिला बराती वाला आमर जोगेश्वर बाबा बिनकार शिव मंदिर जेन अच्छन जोगेश्वर मंदिर से जोगेश्वर बाबा आमर बराती आसबार थिला माँ पार्वती जेन आज तमें बिहा थिला बोले से लगी टी हरबरौले और साड़ू देखुन यहाँ रजनीगंधा माल आनी और गेंडू माल भी आनी रजनीगंधा माल आनी 5टा माल आमर गाहक मान लगी आमर लेडीज गाहक मान लगी यहाँ संजीव दा यहाँ ना कर फुल माल बोलिक यहाँ रजनीगंधा यहाँ आन देन यहाँ माख बोलिक आन दौले आड़ समस्ते माखनु से रजनीगंधा माल जेन आन देते आटा देखुन से दादा यहाँ आन दौन संजीव दा यहाँ आमर जगत जननी माँ पार्वती माता पिता और रही आमर संजीव आमर उल्लेर संजीव पंडा आकर वाइफ सुचिस्मिता पंडा और ताकर दादा रंजित पंडा और लिपिका पंडा इमाने होचन आमर जगत जननी माँ पार्वती माता पिता होचन और बहुत बढ़िया से यहाँ कर देखुन यहाँ आमको रजनीगंधा जेन माल देते आम सजबज करुँ और बहुत बढ़िया लगुला और केतनी केते पूरा चर्चा कले भी से दादा घरे और से निजे कहले बहुत बढ़िया सब बहुत बहुत बढ़िया सम्मान भी देखाले आड़े देखुन या यूट्यूबर माने भी यहाँ रेडी हेले न और साड़े संजीव यहाँ देखुन उल्लेर से खोल पूजा कष्ट सारे जनता मुड़ियाटे माइले और बहुत बढ़िया से दादा भी है संजीव दादा यहाँ तार रंजिता हंस मुड़िया माइले और आमर शैलेन्द्री जार साइले यहाँ और रंजितार नानी यहाँ नीतू और तार यहाँ देखुन मुई गली यहाँ भी मुड़ियाटे माइले एंता समस्ते तो मुड़िया मारी सारू और तार सम्मानित कार्यक्रम हुआ आड़े देखुन सम्मानित करवार लगी सबू आमर कमिटीर मेम्बर माने समस्ते आसिले और यहाँ देखुन चंदन महार के पहला कले और चंदन महार के यहाँ आमर चंदन महार के सम्मानित कर सारा पर यहाँ देखुन विश्वामित्र आसबे और देखुन यहाँ लोक केते अच्छन जे यहाँ विश्वामित्र पांडे के सम्मानित करबे यहाँ और देखुन बहुत बढ़िया लगुला सम्मानित कार्यक्रम भी जेन होता और साढ़े लोग बा केते जा आस करछन चली सम्मानित कार्यक्रम और साढ़े आमर आज्ञा बहुत बढ़िया उपस्थापना करछन एंकरिंग और बढ़िया लगसी आमर आज्ञा जेन कहूसन भी और तकर कहबार शैलीटा बहुत बढ़िया लगसी यहाँ अनुप भूया आमर खलियापल्ली गायक से भी बहुत बढ़िया बजासन
আর মুই তো নাই দেখিথাই তাহাକୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରକେ ଏକଲା ଦେଖିଥିଲି আর ଅନୁପକେ নাই ଦେଖିଥାଇ ଆଉ ସେଦିନ ଦେଖିଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଗୋଟେ ବି আর তারপরে এটা আমার শৈলেন্দ্রী জাল সম্মানিত হবারকে গলে আর এটা সম্মানিত করবার কি আমার সুচিস্মিতা পଣ୍ଡା और লিপিকা পଣ୍ଡା আসলে আমার উল্লের যেন মা জগৎ জননীଙ୍କର মাতা পিতা মা তার মা মানে এটা আসিছন সম্মানিত করবারকে আর পহলা এটা আমার শৈলেন্দ্রী জালকে সম্মানিত করলে তারপরে এটা করবে আমার রঞ্জিতা হংসকে এটা রঞ্জিতা হংস গলেন তাকে সম্মানিত করবে আর রঞ্জিতা হংস ବହୁତ ବଢ଼ିଆଟା ଗୋଟେ ଦିଲଖୁସଟା ଗୋଟେ আর ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କମେଡ଼ି করসନ୍ আর যার মানে তার মন দুঃখ ଥିଲେ ବି ସେ ଖୁସ୍ ହେଇଯିବା ତାଙ୍କର ଏତେ ବଢ଼ିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆସନ୍ ଯେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ লাগলা রঞ্জিতা হংসকর কথাবার্তা ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ লাগলা আর সে ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା তারপরে এটা জুহারটি লেখান সম্মানিত হয়ে সারিলেন তা সমস্তঙ্কর পাছ হইকি জুহার কলে আর তারপরে এটা যাবে এটা আমার রোজি বঢ়িয়া সম্মানিত হবে এন্তা জণ জণ করে তো ধারা প্রোগ্রাম হলে হেসি তারপরে এটা রোজি বঢ়িয়া আমার সে भी बहुत বঢ়িয়াটা গোটে কথাবার্তা তাকর बहुत বঢ়িয়া আর এটা দেখুন আমার রোজি বঢ়িয়া তাকে সম্মানিত কলে ফুল মাল আর পগড়ি আর গামছা দেকরি তারপরে এটা মতে করবে এটা সম্মানিত এটা দেখুন মুই যাচ্ছি আমি টিকে এটা মোবাইল ধরଥିଲି টিকে হলি ভুলা যাইছি আর তারপরে এটা সে বহু এটা মতে সম্মানিত কলে আর বহুত বঢ়িয়া লাগুଥିଲା এটা দেখুন সাড়া আমার আজ্ঞা এঙ্করিং করুছন আর তারপরে সবু কমিটি মেম্বর মানে সমস্তে আসিকি আমার আজ্ঞাকে এটা সমস্তে সম্মানিত কলে দেখুন সমস্তে ঠিয়া হয়েছন আর আমার আজ্ঞাকে সম্মানিত করছন তার মানে তালি বজাইকি বহুত বঢ়িয়া লাগলা আর সমস্তে এটা কমিটি মেম্বর মানে भी बहुत বঢ়িয়া ଥିଲେ আর সমস্তଙ୍କର কথাবার্তা भी बहुत বঢ়িয়া ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର ବି ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଚନ୍ଦନ ମାହାରକେ କହି ଯାଇଛନ୍ ପହଲା ତୁମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରବ ବୋଲିକିରି ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଆଜ୍ଞା ଏଥର ହରିବୋଲ ଏଇଟା ପକାଲେ ଏଇଟା ପହଲା କରି ହରିବୋଲ ପକାଲେ আর যার ভাগ্যে ଥିର ସେ ଯାଇକିରି ସେ ମା ଜଗତ ଜନନୀଙ୍କର আর ବାବାଙ୍କର ମାତା ପିତା ହେଇପାରସନ୍ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ତାକର ଆଜି ଆମର ଉଲ୍ଲେର ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଆଉ ରଞ୍ଜିତ ପଣ୍ଡା ତାକର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ କରିଥିଲେ ବୋଲିକିରି ସେ ମା ଜଗତ ଜନନୀଙ୍କର ମାତା ପିତା ହେଇପାରିଛନ୍ আর এটা দেখুন তারপরে এটা কীর্তন ধারা আমার আরম্ভ হলা পহলা করে এটা চন্দন মাহার আরম্ভ কলে ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସେ ହରିବୋଲ ପକାଉଛନ୍ আর ମୁଇଁ বেশি এটা ତାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କି ବେଶୀ ଲମ୍ବା ନାଇଁ କରି ସମସ୍ତଙ୍କଟା ନାଇଁ ଦେଖି କେନ୍ତା ବୋଇଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବା ବୋଲିକିରି ଟିକେ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କଟା କରିଦେଇଛେ আর ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏଇଟା ବାହାରିଲେନ ଦେଖୁନ୍ আর ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ତାମାନେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପାଣ୍ଡେଙ୍କର ତାଙ୍କର ବାଜାବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି আর ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ତାମାନେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଯାକର ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ବାଦ୍ୟର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପାଏସନ୍ আর এটা তারপরে এটা দেখুন আমার শৈলেন্দ্রী জাল সে গলে তার চন্দন মাহার পরে তাকর ସେ ହରିବୋଲ ପକାଲେନ ଏଇଟା କୀର୍ତ୍ତନ ସେ ବି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତାକରଟା আর ଏନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା আর ଏଥିରେ ବି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପଣ୍ଡା ସମସ୍ତଙ୍କରଟା ବି ବଜେଇଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଅନୁପ ପଣ୍ଡା ବି ଅନୁପ ଭୋଇ ବି ବଜେଇଛନ୍ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଜାସନ୍ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ ସିଆଡ଼େ ପୁରା ଚାଟିମୁଡ଼ ବାଗି ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ବହୁତ ଆଉ ସିଆଡ଼ୁ ସେଟା ସାଇଲେ ଯେନ୍ତା ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଯୋଗେଶ୍ୱର ବାବା ବରାତି ଆସିଲେ ମା ଜଗତ ଜନନୀଙ୍କର କୁ ବିହା ହେବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ ବରାତି ଏଇଟା ଆସିଗଲେନ ଆଉ ଯେନ୍ତା ଆମେ ଏଇଟା ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ବି ଥିଲା আর ଯେନ୍ତା ଆମେ ଘରେ ଯେନ୍ତା ବିହା କରସୁଁ ହେନ୍ତା ପୁରା ବିହା କଲେ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ আর ସିଆଡ଼େ ବି ବହୁତ ଏଇଟା ଆମର ଯୋଗେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ମାତା ପିତା ହେଇଥିଲେ ଆମର ଡବଲାର ସେମାନେ ତାକର ନାଁ କାଣା ଯେ ତ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାନି আর তারপরে বাবা গলা পরে এইটা রঞ্জিতা হংস তারপরে এটা আরম্ভ কলে আমার ইଆଡ଼େ ଲୁସି ବି ଏଇଟା ଠିଆ ହେଲାନ ନାଚବାର୍କେ ଆଉ ଲୁସି ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନାଚୁଥିଲା আমার লুସିର ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଦେମି ସେୟାର করমি ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନାଚୁଥିଲା আর ଛୁଆ লোক তারপরে এটা রোজি বঢ়িয়া পরে এটা মুই এটা পরে তারু এটা গাউছেঁ দেখুন আর লোক কেতেটি ହେଇଛନ୍ যে দেখুন
ଏଇଟା ଅନୁପ ବଜଉଛନ୍ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଇଁ ପହିଲା ଆରମ୍ଭ କରିଛେଁ, ହରିବୋଲ ପକଉଛେଁ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ସମସ୍ତେ ପୁରା ମନ୍ ତନ୍ ଦେଇକିରି ଇଟା ଦେଖୁଛନ୍। ଆର୍ ତାର୍ପରେ ଆମେ ସାରିକିରି ଆସ୍ଲୁଁ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସାରିକିରି ଆସ୍ଲୁଁ। ଇଟା ଆମ୍କୁ ଉପ୍ରେ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ୍ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ୍ ଯେନ୍ ଅଛେ ସେଥିର୍ ଉପ୍ରେ ଆମ୍କୁ ଜାଗା ଦେଇଥିଲେ। ଆର୍ ତଲେ ଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଥିଲେ ଆର୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଇଟା ଉପ୍ରେ ଥିଲୁଁ। ଇଟା ସମସ୍ତେ ସାରିକିରି ଇଟା ବସିଥିଲୁଁ। ଆମର୍ ଲୁସି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିଦେଲା। ଆର୍ ସେଆଡ଼ୁ ତେଆଡ଼ୁ ଆମେ ପାଲ୍ଟି ପୁଲ୍ଟା କରି ଆସ୍ଲୁଁ। ଇଆଡ଼େ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ୍ରେ ଯେନ୍ ତାମାନେ ଯୋଗେଶ୍ଵର ବାବା ଆଉ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର୍ ବିହା ଇଟା ସରି ଯାଇଥିଲାନ। ଆଉ ଇଟା ତାକର୍ ମାତା ଦୁହି ଜଣଙ୍କର୍ ସମଧି ମାନେ ଇଟା ତାମାନେ ବାବାଙ୍କର୍ ମାତା ପିତା ଆଉ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର୍ ମାତା ପିତା ଇଟା ସମସ୍ତେ ଇଟା ପୂଜା ସାରିକିରି ଭଗବାନଙ୍କର୍ ଇଟା କରୁଛନ୍। ପୂଜାହାରି ଇଟା ଦଉଛନ୍, ତାକର୍ ଯେନ୍ ନୀତି ନିୟମ କରୁଛନ୍। ଆର୍ ଇଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ତା ବସିଛନ୍ ଯେନ୍ ଦେଖୁଛନ୍। ଆର୍ ଡେରି ହେଇଥିଲାନ, ରାତି 3 ବାଜିଥିଲାନ। ଆର୍ ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ ଆମର୍ ଦୁର୍ଗା ମା ଜଗତ୍ ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ। ଆର୍ ତାକର୍ ମନ୍ଦିର୍ ବହୁତ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛେ, ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ୍ ବଢ଼ିଆ ସଜା ବଜା ହେଇଛେ ବି। ଆର୍ ଥରେ ଯେନ୍ ମାନେ ବିନ୍କା ଆସୁଛନ୍ ଆର୍ ଯେନ୍ ମାନେ ତ ଦେଖିଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ ନାଇଁ ଦେଖିବି ଆର୍ ଥରେ ଆସୁନ୍ ଆମର୍ ବିନ୍କାର ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ୍ ଯେନ୍ ଅଛେ ମନ୍ଦିର୍କେ, ବହୁତ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଆର୍ ଇଟା ମୁଇଁ ପହେଲା ମୁଇଁ ବି ଆଇଛେଁ। ତାପରେ ସିଆଡ଼୍କେ ତ ବାଟେ ବାଟେ ପଲେଇ ଯାଇଥିଲୁନ। ଆର୍ ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍, ଇଆଡ଼େ ଡେରି ହେଇଥିଲାନ, ଇଆଡ଼େ ସେମାନେ ଶୁଇଛନ୍। ଆର୍ ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ ପୂଜା ପାଠ୍ ଚାଲିଛେ। ଆର୍ ଇଆଡ଼େ ଆମର୍ ଗଣେଶ୍ ବାବା ବି ଅଛନ୍। ଏଇଟା ଆମର୍ ମିକିର୍ ମା ଆମର୍ ଘୋଡ଼ାଧାର୍ର ଅଛନ୍ ସେ ଝିଅ। ଆହୁରି ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଆମର୍ ତାକର୍ ଯେନ୍ ସଞ୍ଜୀବ୍ ପଣ୍ଡା ଯେନ୍ ଆମର୍ ସେ ଦାଦା ଘର ବୋହୂ ଘରେ ଇଟା। ଏଟା ସମସ୍ତେ ଇଟା ବସିଛନ୍। ଆର୍ ତାର୍ପରେ ପ୍ରସାଦ୍ ଖାଇକିରି ଇଟା ଆମେ ଆସ୍ବାର୍କେ ବାହାର୍ଲୁନ। ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସରେନ୍ଦ୍ରୀ ଜାଲ୍ ଆଉ ଇଟା ରୋଜି ବରିହାର୍ ମା। ଇଟା ତାର୍ପରେ ଇଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଠିଆ ହେଇଛେ। ଆର୍ ଆମେମାନେ ତ ବାଇକ୍ ଥି ଯାଇଥିଲୁଁ, ଆର୍ ଇମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଗାଡ଼ି ଥି। ବେଲେ ଇଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ମଜା ମଜ୍ଲିସ୍ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍। ଆଉ ବହୁତ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ସମସ୍ତେ ତାକର୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାନେ ବହୁତ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା। ଆର୍ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ତା ମିଶି ମୁଶାକେ ରହେଲୁଁ ଯେ ବହୁତ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା। ଆର୍ ତାର୍ପରେ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆମର୍ ରଞ୍ଜିତା ହଂସ୍, ଆମର୍ ଲୁସି ଆଉ ରଞ୍ଜିତାର ନାନୀ ଆମର୍ ନିତୁ ଇଟା ଆମର୍ କହୁଛନ୍ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଭଲ୍ ଲାଗୁଛେ ବେଲେ ଖୁସି ଲୁସି ବ୍ଲଗ୍କେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କର୍ବ ବୋଲି କହୁଛନ୍। ଆର୍ ସତ୍ କଥା ବି ଯେନ୍ମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ମୋର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବ୍ସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କର୍ବେ। ରହେଲି, ବାଏ।